Hello, Radima, and so Michel Bibiara, Ewa Radi, Yesu Christo Dimu, Adomimo Burhuni, the Radi Achaye. Baby, I will be a Michiamo, Chiamatia for Michafo, Evangelist Masamba platform, so Missofo Penny as a Quamba do baby, I will be a Michia, one way no ma. Afa Omega, Safumbani, Meme, woman in a Michel Bibiara. Namisachia, Matia Funyana, where Radi Yesu Dimu. Urade asumdwe ne tumi nya kese wo bibiara so nanso ye da urade de amaye na nanso ba bia wo bia no fasida ma wonyankopon se urade de nanso ache wo wabo ho ba efri musu ne yesan mu ye wode ase boso me fofurase urade de yakwa koduru ba bia opese odi yakwa koduru ahut ma me mon pai kakra na me hye me de madwuma na hye urade animonyam ne aseda ye wode ya ene som yi hye wonsa Midim honoma chiefo no mo cha ne mu mo ja ne meye chem ne nkatabo basane efra akodie mu na bosumi we matiefo bia wotie me se wo haw bi wo bosumi we mu awurade nye mfiri mu o mane han to yenso wo Yesu di mu nti amen safo ne message no ye toa so na nenso ye ni abre ba bia wo bia ye da awurade ase na Nino mae yenshira ninyina free rade home aseda foresa on fama erade aseda ka onyamio nyamia oni yeho nino ma eyawaya eyewa Nani noma eyen shira ninyina friera de ho asida foresa on fama afayo mega se wonoma eyen shira ninyina friera de ho asida foresa on fama erade On fama eradeno Nino mae shira ni free radio asira for the on fama eradio no mae shiro ni free radio I'll sit down for yes, one fama, and a tea for my radio, one fama, a radio for my one fama, I am para, one fama, era dia that was in a day, oh no, my shira. Ninyina free radio asira for yes on fama every sound our kasama from eradia that was in a dayo kasama from and to yawo nipa beniwa eradia waka sama flama onya misusme yedi eradi mesi wonipa benina waka sama flama and tieni so wonipa benina waka sama flama and from anyina yedim and a day shirano nipa benina oka sama frama and until nipa benina oka sama frama and radoka sama from anyina yedim yada was in a day nipa
Ayampara woka sama frama aradia enu to me ben na wode kasa anwanwanie owususu wuye wo Everybody to me ben na wode kasa ama odi frafo wade ama susifo te asan yeso yari davite ya baufie ya bienwa ya ntiwasio papa mekosuma sumudan papa mesi to me ben na wode kasa ama se sabafo ya baufio Everybody to me ben na wode kasa ama emumu kasa ama yarifwa nya yaresa ama de danvitre wabafio papa me bino wa mentiasio everybody makosuma sumuda enu nti dadi bie madi mami huo waingasie bie madi mami huo everybody bie madi mami huate papa unyumani utumi bie madi mami huo waingasie bie madi mami huo unyumani wa kwa mire bie madi mami huo everybody unyuma ya menwanwo na utumi so ye kase Everybody na se ubie wanwa awufu mponyina sorry anu ti wanu nyina chirasa everybody wonkwa uni o radio wutumisu aje ususi makoso masumodan papa mesi unyuma ya menwanwa babia ufa me free ya utumi ya kase everybody na se ubie wanwa Everybody woman sister before yesebien energy wenu nyina chirasa onkwa oni radio utumisu mekosuma sumuda enuti biemani mami huo ojumeni biemani mami huo onyumani utumi mire biemani mami huo enuti everybody unyuma ye nwanwa afayo megasi utumi ye kesi wati obrempo se ubie wanwa oma yarifwe nya yariso wenu nyina terasa radunkwa wani radio onyami utumi su mekosu masumuda tumi hey eye wonya ko powodia tumi arade ya udiada ye tumi onya ko podia tumi ya udiada ebisa we otuma kumanya nkopon eradu we odima fu Yesu Kristo ine tumi ya udiada radie aje ususi tumi ya udiada tumi eye wonyankopon wodia atumi rade ya udiada enunti same trewa eradu mamani muwa sidan hallelujah o nyamiwe Yesu Kristo wo yohine kesi anunti aje wususi same trewa nadie umamani mungwa sidon hallelujah o nyamiye ora Yesu wo yohine kesi anunti sa ya trenom Abradu mayani mungwa sido afuyo megaza fuzi hallelujah o nyamiye ayampara woyohni
kasim enutina misha wen monyam erade nani monya hinini wo erade na misha wen monyanda erunti misha wen monyam ilajanya miei hani monya hinini wo radio sawan monyam sawan monyanda le mantara barabosi andari indiri antara basi bi anderi antaya basia eradi misawan monyam mi papai eni monya hinini wo eradi misawan monyanda every sawi ogwama okuwo mire o fatase ujia yeyi eradinya mi agwama eradina mi beyi udina ye erunti ogwama okuwo Yesu Kristo Juda mujatei o fatase ujia yeyo obrim puwe nyamye gwama ine mwine yebeyi udina oh everybody gwama kuno haya para o fatase ujia yeyo ayamparanya miegwama onya misuswe beyi udi enontimi wo pere mapia ni dini chise ayampara sumbo me wo pere mapia ni dini Jesus ayampara sumbu oh concro bra susu concro susu concro ayampara bra so nyame sonsom sane ene dai wo mensen kapai mu mija kuma ne atiefo nyina hye wo nsa saurade be ma kuma bubu anya nkwa na ba mu waje ne fa hodi asane wo mensen kapai mu awurade mi akoma ne adwene mu na nchichire bi ekosotie matiefo awurade mesane onyi matiefo mfiri owo ni asan nyina mu o Yesu di mu amen safo ene awurade ani monyam so je wotemu no nkommu na wodi hene wonade monyam mu na nyame bi ntimi ni nche na ni monyam na me bi ni nche ni tumi na oyo nyame a wo mane nsa so akode brase na tumi nyina hyede nsa na ni de ya kasa preko o kasa no akasa the nation father the principal mind onyame a na basamu ye duro na ni tumi ye kase de o mawufo sore na no sofo na me ka sembi e wo nyame ani munyam ho na abla Lazarus wuye no nenan na Yesu Kristo koi na okunyane ni frendemu onu nso wuyi enam yensa obi anyane no ode ne pesore enu nti na ye fra nyame wode ne ho de open na woye thank you Jesus obi nte se obrempon no na aheniem bia ba na ye bo hello da hinie na ye hinie kese ye bo fala hinie ya hinie kese ya hinie bebrebe wo so reform ba Yesu Kristo na hinie eye da hene hallelujah na hinie tuntwada obonsema hinie beku praise God na maame wata hinie beku amen said the revelation kai no na wasina me hu obofo bia wo furu soro sane na wode ne na ba akusi pomu na wode si asase so ne powi da ne se wo fu mu ja praise God na akra tete pomu nyina wuwi na chase wo mu akra ne tumfo ne wopo aso no ebirebe beba ewrade be koma no ato praise God ba wo hina na hiniye ebura hiniye so
to be intimate na hini mu. Hallelujah. And now you see idea for Ezekiel ho. Ye di bi ye mfaton kan say Ezekiel abrabọ na boy na Awurade di gina so e de ma ne nkwa. De ne yesua de ma Awurade ma hu say se wono na nkato na Awurade ade na Awurade be ye afa na abrabọ ho. But safo enelse ye so hwe anyame nkrofo no. On say e wo nhweso ho. And they be Jacob nhweso. Ye ka se Jacob nhweso a Hosea chapter 12 no. And the Sophia be ready bi na me pese me kasa kakra. Hosea chapter 12 na Awurade me wo se Jacob ye nhweso de ma Christopher. Ani wiase man. If you say Jacob no, one year Christopher nyina nhweso. Jacob, Isaac, Abraham. Enti Awurade kwa ni wa chire Moses no. Ewa Exodus chapter 5 chapter 6 no. Awurade ka chire Abraham say many Isaac nyankopon, many Jacob nyankopon, na many Abraham nyankopon. Hebrew fo nyankopon. Nyankopon e di nkofo miense we establish in din. Hallelujah. And this nkofo e say no say opo di ante Awurade di Jacob ye so mo bibia opeso bedi Christos ni. If you say Jacob mu ne na benya Israel. Na Jacob mu ne na so benya Christianity. Jacob mu ne na benya Christosom. E be ya nyamesom. And what the just e benya nyamema. Hallelujah. Ni muni esabe nyame dai emba enti wakachira ne said na wo efi no kru wudi ma se be for Israel enti said din no na ba ma yenya Israel. Hallelujah. What you say Abraham ye hwan ba Isaac Abraham ba but Awurade anka nchire Abraham Isaac say wo na be for Israel no nemu Jacob. Do you understand me? Yes. Enti Jacob na be ya Christopher nyina ati e be ya nyamesum nyina so enti e kete the Israel no and Jacob. Enti Jacob na Awurade de ye nyamesum mfa so obi bi opeso sum nyame no wode ne be ya hweso se kwa Jacob fa so bo ne bra no ade bi ko so na before se me ko no so for me beka asemi e de ha nsa ma kire mu ama asomba Hebrews chapter 12 verse 6 no me pesa wo hwa ade bi wo ma me ansa na ma ba bi program na so ba bi wo follow me tie bi pa wate na ema a Christopher de nti a Christopher ye bre no e ya na nipa wo sum nyame wo hu asotwe wo so me se nyame somo I have more experience enti mi kasa de minim ho enye de mate ho Hebrews chapter 12 verses wasi die Awurade dono no afa obi Awurade dono no na otwe na so na ohwe oba biara a oche ana wasa hwe oba bia opese ono Awurade je no amen ase enti eburo ene ono Awurade de beje wo enti Awurade ka asasem ye de kire ye se oba bia obo no na wotwe obi biara odono nso ye de aso enti asasem ye se no na mebe kana ye de aye de akogye koponhweso ho enti de enti Christopher ye bone Awurade mfe won kye no ena na me no ka asem bi ese wo nyame ma ene obonsamba woti ase enti so bi obonsamba ono ye bone Awurade nya ne hwe efi so Awurade o sha obonsamba se obonsam twene maaso ne nyame so twene maaso nti sa difference we se no ene me be kire na yesua ade kakra ewo ho enti Jacob nhweso so foka ama me Jacob nhweso Hosea chapter 12 yes wasi Jacob nhweso wasi Ephraim hwe mframa ana Ephraim nso ye Jacob abusua Israel abusua ku ye ni nyina ye Jacob abusua ye Israel no enti Ephraim abusua na ye Jacob asefo no mka won no eno mu do mu hwe mframa wo mu hwe ba bi wiase ko ena osaka se na odi apoye ehu ena wo mu su di apoye ehu akide akoso wo wiase no wo mu di akire den nyina o ma afro enti nyansa wo di wiase ne de mframa ba efa ba bia enti wo mu hwe mframa no ba bia mframa na ko no mu di ba bia wiase ba ko no mu di akire wiase ene de ba nipa nyina se wiase dane a yeso yo so dan no ho bi na wonim sa wo dan ho akonya katua bone enti wo mu wiase dane na wo ma dan no bi ende Christopher wiase dane na ye dane enti enua ya dane enwa firi Nyankopon achi ene ye de ho akwakobo obonsam ene obonsam ye enti ukaka wase fa kasa de fa
fa makaza te kaza de ma na ne de nti omu ye di wiase de ne wiase na program nipa e ba wo enye Nyankopon ase ne program e bi na mom se de wiase ko no I think say ene me video bi kire osofo na I think say me funny woman bi one ne baba wo ho na wahye okoto atade wo krom se wo de bre no na onvanse eno so nya me man tade na se no nya atade we se afei ase atense America we ton no me English no nti wasema bullshit God is punish you atade ma me akota bre no e wo mu se any system ba ma me si we na ya baba watade and then maba one the aba we are saying same so for obepe mbo wire bia gu nsa so na obetoto ani achi na ne what they say ye twi anim wo ye tuntum kure betumi atwa ma mo ekoko enti na ba bia wiase ko no na Kristofo nyina di akire ba bia obonsa di wiase ko no na wiase nyina di akire so wote ase enti wiase davete afri Nyankopon ho enti na Ephraim ehwem frama na omudi frama ehu achi ba bia wiase ko achi enti wo ma enti nya so odi wiase achi wiase so odi achi ba mo afri nyame na ase enti wosi na da bia de be che no ma natural ena tie boboso ma akoma so fu me pa chopa me peso be kan bom me ha me pese me chire ma tie fo na mu tie mo ye very careful enti nya so odi wiase achi wiase odi achi ba obesisa ho wasinti danyina o matro ni nada ene woseye edoso eti danyina nem so di wiase enti baby obewu de wode nada enne why no business baby obekro bia wode ketremade but me kasa che urade manya so di wiase enti dia wiase dane no akoto na twene eniko wose na woni asiri akọ apam afi ba sa no omo ne ahonhombone akọ apam woni tumi bi akọ apam omo ne demons akọ apam enti na wo so boa me ema madwuma ye ya na me yo sei enti da nyina no omo ne akonfo akwapam omo ne abosoma akwapam omo ne ahonyina akwapam obi di na akoba bi na midi ya pa wose na wo so boa ma madwuma ye ya o boa me na kuminia ne mame a sei na enti da bi omo ne ahonhom e wo Israel no akwapam omo ne abosom akwapam enti basa sesika bi pa ne nchen a no akoda ne bosom ase me se bosom ya sun obi kwada ne bosom ase na waboa me ama me kuna abraba asai waboa me akumini pa wi ama me no be kwa antoa Kristofo ne guo obi so akwohoro seka so na me da ase so okumini awe ma me enti da bia no omudi omaboa de a omudi ma no omosoa nwona na omudi akwakoma abosom no hallelujah amen enti afedie omo so nyame ahunya de ande na nyame de amu no afedi omo de ma ho bosom yes enti awrade kan se mo se na osua enwoko Misrim afi omo so enwoko Misrim na awrade person beko no omo so anwo ko Misrim to aso verse 2 na awrade ne Yuda enya asem enti ba sa na awrade ne Juda kuro ni nyina enya asem no baba betwe Jacob ana fi Jacob ase na ye Israel na awrade betwe wo maso sade na kwantie sade wo makwantie afi wanka sa sister minka ye de ba personal me mpeso de kwa hye Israel nyina na wayi ho afiri mu na msoma yi mu afiri mu enti afi na awrade hu sem afi sika wode ma me anase ma hu sika benti makohu busum bi se oboa me ema mabra boye ya ma enti afi sika esam de ma awrade no me de koma busum meni tumi bi akwa pana na anya asofo bebreba ye bi du ba bi no emu ye den afi enoma mu ye den no wakwa na oboa me mama so de gina na me yo sei afi wa fura awrade achi ne konfo akopa Kristofo no na oboa me mane ye sei a obia ne tumi one na kwa pam ba bia wutie bu ye Kristo ni na aboa me ema me ye sei me bezenti wo mu ni ahonhombone ye dai look at Elop system obia ba burochira ha oni nkrata obia ba burochira ha oni adwuma wa fra konfo bi nana matawo nkan wo radio so boa me menya adwuma na mema o sei enti afedi woni konfo na ye dai enti se sika ba ne ncha wo disika ne koma konfo no efi se wa pa awurade ekwa nyame foforo. Do you understand me? Okay, enti yanko na awurade ne Yuda enya asem enti awurade ne Yuda enya asem ene wo betwe Jacob aso sade na sade na kwante sade ne ne yo eti sade wo ne ya wo mu no ene wo betwa oka
house ya ketwe bi me se na ye hwe we abrabọ so ne de ma ne nkwa ana wo so awurade so obehwe abrabọ so tua wo ka enti sade wakwa ate no sofo me se abrabọ e bi bebo ilopo ha no abrabọ e bi tiga no te gara fo bi bre sofo me kan ntasem bi a kyerɛ last bi na me ko preach me so na awurade ye made bi me preach the whole week me preach na Friday na awurade ma misika me nya me de adidwa na me didwa na me de akwa akosom awurade bia osefa ekọ enyanka fofi anafa koma sofu we ti bia me didwa na sika mba na de beka no awurade a kire me de me first kan nyenam de aye enti week bia Friday ni ya adwuma assignment awurade de ma me say Friday bia me nya sa adwuma no na me fa support Kristo som ni asofo no intimi so wiki pia mi didwa sofo ya me sofo awurade se me fa mana me dia but adwuma awurade de ma me ka me frɛ ho intimi preach ya awurade ma me pa afode enti last mi ko gina ba bi na mi preach wa Central Market one place mi preach na me say ya ba afode enti ya ba afode sa na me say ya ba afode de abo awurade adwuma obi bia ka wakoma timi gina ho sa afi obi ambe so obeye dai awana awurade ka kyerem se mempo na menko na se omuso omum wa na adwuma de a eni omunso adwuma no ebekoso amana hwe na won made awurade ye enti me po ya me ko hwa na me husi nso amura na awurade to nso da no enti nka me ko na awurade se sajina nso no mu preachi na me gira nso no me yedai e preachi na me ka awurade adwene na me jaho afa awurade stop ada yeso yetoma wo mu so onyankopon akwan enti awurade ka se afa omum wa na adwuma de a ono so wode obeye enti awurade nso ade bia wo ye no wode obeye enti afa omu so mo ho nya de omu de koma abosu enti awurade betue omu ka se de omu akwan de enti se Ghana nipa bi brebre me se sofo na me no ogusua nyame asem me se obi hye na adwuma se okwaji sika obi di na adwuma kwaji abosom eno nene sa adwuma na odi kwaji abosom no awurade abre adwuma na se awurade abre adwuma na se ama se nene adwuma na nkonto beka so ma na dugba wo sha se odi kwaji abosom awurade abre wo no konfo na obosom na se endu adwuma nye yo beka se ne Ghana ya na wo sha se odi nyame na sha se ye woti ase me se ene obi nso akadem na boni bi e wadi ntine na wakadem efisa fene na katua ya dai wase na woni bi da nya se no obetweje kopa so se de na kwan tie enti se de woni ye tie no ho akatua no de beba se de woni ye tie no enti abrabo na wo bon sofu brother sofu me ka se mi ya kyerɛw se wo ya brante ya urade etwe waso awu hu enti urade de wa ma ko du mfie bi efiri 50 40 ko na wo de wakatua abrawo enti duru ho no a yare betimi abo ntimi nya adwuma biem awurade wo ko da bi na me ka sam se awurade wo ko fa so twu obi ya dai enti wo abrabo na wo bo na hu se wo buko bi kwase agi ni sika na awurade mfa nche wo wuti ase enti ya wu ene de obeka se awurade de acha ofisi wo obi abu ni kwase ya wonu obi pa nyema ko yi agu nti woni me se onwa to ba ho aso twen ya dai me si en sofo se nipa etie onyankopon asama ho hwe awurade ka se mi kire Paul Corinthians no 2 Corinthians no na abra awurade yi ne wadi kire Paul no na Paul pese awurade be dey ebema ne nkwa ebema na nwoden na awurade ko ka kire Paul se awurade adresa sabro ha mi nti yifiri me so awurade ka kire so me madoma do so e dey ama wo na wudi se me kun wo na me da bia pese oyi odwuma memo wa hoden dia ye but yare en dia me nsawo dia wo ye no ho akatua no hallelujah efisa radical church of us me na ma fa Paul me na minim dia me ye no efisa ade na wo ye wo ka se urade dia cha wo sachira ko da urade mfa nche wo na Jacob wo sachira be urade twena so said dia ade bia wo ye biara fa so ti se urade mfa ncha wo ta sofo me se emoja na ma ya ni kagu no bigini die ene said wo mo sisi omuto okwo pane no ene de wonya so twen na eye de beba ene de wo ya baba wa wo so to sheki mame unufu na ye kasi no ayi say ye good wo de ko so sheki na problem ne beba na ubesu sofo ene na urade kan sem bi kire me na sana me ka no ebi na me de ye de ekasa no me wo ha na urade be fa me spirit no de me kopie bebi na urade kan sem bi kire me efo obi ho na awurade ka kire me se
o kan ma asem e ma bi asem no se ma oba bi wo ho no a nanim onyam odema no wa awarem enti oje adwuma nyina no nya sika kwa je so ware na wade mu na awurade befo be hira no enti obi che de awurade ayi obi asebre no na se wo ni bonyam ya ware a je so tie awurade asem awurade connect ba ma papa bi ye dai enya sa wa wante awurade asem na akofa bia awie no ubesu enti na sa program no na ma bebrebe sem woni ma fif ewa wade mu no hallelujah wo pu awurade kofa ba ma bia so ope enti na ho akatua ba me see ade na wasase ne no ba ma na woni ne hihye mfikyire wona anigi aba no ebre bi baba akatua me ba na wo obesu you clap pepe obesu mako me see ade bia wo ye sofo akatua o na maya me see wani be che akatua ne enye ti wo na bebo wo a ayatamu ana wo asase so ayebone wo akatua what did they mention na say enti wo a me say ye dey ana ati asase so ye dey akatua enti wo so wo batwige koposo enti ye sa so twen no na Kristo ni na wakoye bone no wo ya baba wa na wo ya na me say wo ya bone amfa yo tita brade ni wura fi o na ya na no so na be ka se bi say brade kura bone kura won fa ncho ka se fidie bi wo sum ye wase se mo bom paya monka se agya wosoro wudi hunte wahini embra de wo pe ensi wasase su se de si wosoro owie wase mayene daduane ne na fa yemfo nso chaye se de wadi chewo ne ode ye ka no me nkonso ye free bone mu woti de me chere no enti hon wodi ye de yemfo nso no woso won fancho enya se o ka so fancho no dato enti ni wose atamu da no obi ye bi okugina court no hwe court da mo de da ni pa fufure beti no safu efi se umboja ne gu wunsem no afede awurade ko fa akwara na wi ni gu ye na begina wanim se bone ben na akwara na ye wo asem de ni paso o asem de ni paso papa ba ye to na safu enti na no how ba hu bi na wonante na wo bere yare ni sisi obu anyi ni sisi nko an obu hanuma chese sofo akoma yare na akoma ba no owu asotwe no akreti mesi sofo say ni bone ho asotwe a efi so ko ye papa wa so dem ye kase nyame nhirawo wo ye obi papa se awrade mi nhirawo ento ye bone so awrade mfa be ode ade bia obenye bia na awrade du ho akatua be ma ento ase me ba twige kopo aso sade na kwanye dey obetwige kopaso sade wakwatie sade woni ya dey etie sane obetua woka enti me ka kire nipa se nipa nye very careful ne nipa mfa no nya dey nipa mfa enye osika nti o efisa sika fo bebrebe akadem enya u abrocha na obura asotwen so abrocha mu asotwen so hallelujah me say sofo ye wa Ghana fo bebrebe wo ha na se wa Africa fo bebrebe wo ba ha ombe ye koke ombe dili enuro ebe ye koke obu a wode bema bweko abos okumni kum agina japade obi a okon fa so the secret behind the scene obi a on the secret in the safo no e bedroom emfi 50 to 60 years no na fe na katua ba obeka sofo bompa ma no ba ni wure fi boni a waye dey Messi adia bia ye very careful na bo wa brabo ye na awurade nhwe wa brabo so e ma gina bre mo wa awurade hu se wo fata na no na me ka se bi na sa no ma ye reference na me de beba na me ka fa adanse die ho se na awurade kura wo di me ho adanse so ati ase awurade di Job ho adanse odi Enoch ho adanse odi Noah ho adanse enti wo ma brabo na awurade hwe so wo se na awurade be fa Enoch ko so na wa hu wo efiri so nya adanse ya so nani so ati ase wo se awurade ahu ne ho mfonso eno na awurade hwe so de ma wo nko adanse di no wo se na wo bo bra fe look at o Kristo ne se de o siesie wo ho mimi aba enwiase nya wo di o na obidia wiase nya me no wo di o e obidia na team enti so wotu obi da ma tambi wotimi tu ade ya timi nya dia o efie wa betimi aka so obe fie ni obe firim hallelujah enti wiase awota ye de sonson ho emfo abara ponto chacha na de woni paguo no obetwa hwe
Guarantees 6 verse 7 hwɛ asɛm bi wɔ de Yankopɔn ne yɛ kae ho Galatians chapter 6 sɔfo mepɛsɛ aha no yɛnya botre ha verse 7 was mo na adam asɛm na adam ho Onyankopɔn me ntie de me yɛ bia me yɛ ma me ho me nyɛ ma wa wutie me no me ma braba me bɔ nyɛ me no na ɛbɔ wasɛm na adam ho Onyankopɔn ensi na twetwe efiri sɛ de onipa gu no ɛno ana obetwa sister fa homa Awurade wate na wonya ntwa ya wofiri sɛ wafa ho adi mesi enipa brɛ wa abrochire enipa brɛ wa Ghana mesi bɔne bi ɛyɛ papa no bi di ye no minima bi obewu afi no asase ɛporo sɔfo me wura ho mini wange bi na me kwasere ma no sɛ Awurade nye ne krada no mesi me kwatu ne condition na wura ho me call Gani fie sɛ na me preachi morning devotion ntira me preach ya homache no edi wa na ga ne etie mu se sofo na wo preach mu se won frɛ no mame ti me call me pie ga ne so afre sofo ga ne se den wa poro obi ntimi nkofie won ho ɛho nyina bon me hwɛ ne condition am ka chen se ɛbɛyɛ ten to ma me nsere ma no na me dini se Awurade na me sere ma ntina ne mmire na Awurade kun no he said Awurade ye na dwe se no obi a me masem che se ene prema asem na ekwan a me kɔto gan safo me se nipa ye nsa hwe enti Awurade se maye na ada ye ho efi se de wonipa wu guni ne no enye ne na abetwo enye na abetwo safo wu no oba akora da enye da na no nyem oba nyi manya da na no ye dai so me so banyansafo bibia wo pese wotie no wo hwe de wo ye ne ye na nanim akatua wo ho enya abre o ene de sister ho fe mema bia hu obeso ope efisa ampa onufu ne girigina wontia wo to no nhodwoi onufu ne nhodwoi wo so no asheki enti bema bia hu obeso ope pa ekwa akodu certain place bia afa nufu ne beba fom wo pagya na atofom entimi nyese bi entimi hanga obiem afa wusisi no be ye dey sata bema bia mfro obiem sabre no wani da so ye de asa akatua bi wo ho manipa me se yema Awurade nyi ye ni da so yense sa ya dwene na de onipa egu no obetwa Jacob mponi ya twena one na sefu asun enti ma me ma story bi enti Israelfo no ko hu mimidifo Jeremia na Awurade so ma ne nko Babel efiso o ma ye bone nto ko twema so ene Jeremia ko srema o ma na Awurade say Jeremia minti o do si wo mu nko wo mu de wo safra no nko afra no Awurade de o ma ne nyina ko Babel Israel for ya bone na Awurade ko twema so o Babel mesi de ko so obra bum no de o how bi e ko so no abayfo ni tumi o na dabia mekasa bonsan sofo wonnim monsam secret na wonnim abayfo secret hallelujah na me utu mu abayfo secret na me wa konfo na me wa obonsam ankasa secret na de nti aya na meka ne sa ne se eno nso meba ho ba ho de me nko ho Onyankopon ene ema abayfo transie ene oya obonsam so enti Bible ne kan se obi bo ne bonsam be die so ne Awurade die asi pa che ho ne menya ne na me ko ho da ko menya botra ma ba ho obi ya bone a Awurade de sha bonsam sa na bonsam apana se no enti bonsam so wa na dwuma wo ye sa wo ya bone a na Awurade de waso atanfonsa enti se Awurade de Israel fo kwese o matanfonsa de a Philistine fonsa de a ene wo so wo mo na wo pa Awurade no Awurade do ko kwese ofia bayfonsa na wo masizi wa ware no masizi usikasem no ma break wa brabo efisa fe de Awurade do waso atanfonsa to atafo ne stro na eya na Awurade ma me example bi asem ye example bi say yemfa Job mpa wa ye training ye de ne sha bonsansa de ye no na wa ye bode de washa bonsansa enti bibi koso na hunhunu anu Awurade agya washo atanfonsa efiso bi bia wa ye Awurade de no wase na Awurade abofo bo no so Awurade ho srabanhia hwe ayima me
Psalm 36. Psalm 36 no. Yeah, verse 7 no. Psalm 36 verse 7. Canberra no me ready. Psalm 34. Psalm 34. Yeah, 34. Psalm 34 verse 7. Was in the Eurade before. Psalm 34 verse. Eurade before bo wana wosuru no ho nsrabanhia. Afma mo ye Eurade edia no. Eurade mana bofo bom ho pan no agye mu furo bon samsem. Enti obi bi o Eurade dia no. Eurade ankasa ye pe de bambo ye dey eto so. Enti nyam so wo furo Eurade mu nti Eurade gya wo so after bon enti wo adwuma na wo ya wa ware na abekuma. Na o ma Eurade agya wo so after bon enti atambanya kwa destroy your life. Sasa of what said they were making cabana. Enti abrabone ni pena mono. And you be there you name your bonny swakatia. I don't know. Papa swakatia da ho. David is saying Maya bofora Psalm 37. Na Maya brantie. Na mi wo tini ni Awurade apa no. One Awurade mpa ne ba. Na mi wo tini a wama na sefo besesa dinti Awurade no wono wonya wo obepo ho pan no be so mu enti na me pese me ka kire Awurade ma ne se na wo ya baba wa na wo se wo fa be ma wo no afa wo fa we na wo asotwen ma ya enti no wo ni so afa ho adi ebre bi be ba so fo be ma bi ama wo nche biem eni nipa bebrebe e wo bre mo wo hwehwe kunu de Awurade ma wo kunu efiri se mema wa fa wo mu no mema wa fo mu asase so wa fa mema be 7 enti na wo se pe enti mema yeso fa mu wa fo ma wie de Awurade fa foforo bi ama enti wo be du sugesta na de ewu chake mema dodo a wanka so wa fo mu asase so enti wanya 50 years to 40 no wo se pe kunu Awurade mfiu wa se wa bra bo wie 12:3 wasina oyafunu no so ati yafunu mo so ne nuanya nti Awurade so di buda tan ka ho odi mu no woni obofo twin ye pa eti woni yafunu mo so ne nua no ena Kristofo ne so ye nua ne ntini was ni otwintwa ne nua bi na ase wo twa ne nua bi se ebeyi ne de afra adwuma mu opese ne nua bi enim gu ase enti saa de ye ne nyina ho akatua ye dai mesi obi de wo pa na sa no Awurade so epe wase o obu koto kwasia no Onyankopon so hwe oto hello enti ade bia wo ye no emfa ho ni mesi enipa bra ye bra nyo bi na ye o ewiase se asesofo mesi next week nyame pa ye beba betwa so wozi a hono maka asem bi o coronavirus ho na maka asem bi afa ho baby ewiase katuo mesi baby ewiase kwasa wan satsara wadwena na wan serwa this time Awurade me yodi boyini homemo bone fa cheme na etifu akwan ya sofo no ma be ye den dia ma but ye firi hanu ma ye betfo aso ya hwede Onyankopon be ye but ye twa ensenkapanzo we na ma wie no we amesa atwa so enti nyabotre na sa atwa so ni tie na omunya point bi na fu se ebra wo bra na efire hine fa trase hwehwe sofo bibi kwaso abrabo ma antina me obi ba mani ma me mompaye ma no so aka wasem kire me a na makonwa Awurade problem ni fire hine be pese Awurade kan the whole story ni kire me ansa na matimi abo nipa so bi antina problem bi a obi di baba mitimi solve no this is the secret if you say me hu a na makope ho akwan say obone a na ka kire wo say sana mituma na mo nyesa oba mi de mense begu so na masa yare ye abofo na be hunu nsuo no menkasa abofo no ho hallelujah praise God ti mi abute ko hwe bia wo hawo ni fure nyesa na waka go no mese hwe so me si brebi beba eni pamfa no ni and be careful be wise and repent. Hallelujah. Change your ways. This time it is not for you. This time it is ended time. So what we are a befa say right no. Awurade nhyira matiefo amutie me. Na awurade moamu. Na obi bia wutie bia no. Mimi mpreach say me kwase wodifo bi na akire wo. Efisa sofo na me ka asemi. Ma me bia na me fa nkonkrodi. Obofo nye me sa obofo
me mo obofo na mu no wonya me fa ho be wo de kwandem obofo kwando obi nim kwandem Ebenezer wo man yo musika di enjoy na wo mu nso bewu ama ebia say ebi kura na minim ba bi o mu sources free na bi o mu bewu na wo makobo nsem jam wo so a wo no nyi se kago ni bone nkiti wan kwaji sika do bu so awu no makope enti wo de na ye hwe wo bra boyi na mfa nkototuo mu ho hallelujah enti mo ande nyi wo say yes obi kire na mo wo so bra bono wa ya ade bi aburo obi nim so hallelujah enti mfa obi nim asense wan na mo wa bra bo so obu ho akonta na wow na wow hwe wakwan yi ne siu ya ye de aseda ma Ewurade nhyira mo na wonmoa mo na on kan ho na share video ne se obi su ntie bi no ono afa ntunya ne ho adwuma mo mfa nkoye obi ho adwuma na ye YouTube channel no so mesra won saka masi ya ba bi e hoye kokko no subscribe ma me na adoma ne nso bonchan wa mia so kwa umia so video bi e beba bia won sa be kan bi na ehema afoforo na emfa nimonyam ene nkoso nso mra enti hwese video bi beba bia no mi adoma nso a na subscribe won sa be ka bi Ewurade nso ntina ne mcho YouTube no nso mesro ho nso the same thing Facebook no ko na yedai kohwe Facebook no na emwa na nyame nimonyam nso ndadi ti mi Facebook no nso Gideon Mensah na enti se o person ye kasa nso a o ade a na so twere ma ye behunu o twira o so from person no kasa bese me busu asem ana say obetimi a friend number we +41 77 9 71 7069 o friend number we ya baby e obi obetimi anya ye na asem ya besu busa no enya abote yiwa no Ewurade nkan ho onhwe mo so omo obi a ho ban no ma asem be ne wonante e wo Yesu dimuti amen.